ended this morning talking about the... Do you want to take the microphone? There are people following also from the kitchen, so... Oh, okay. All right, we had finished this morning's lecture speaking about the similarity between the structure and chlorophyll. We finished this, terminamos esta mañana mirando la estructura molecular, la teníamos aquí. And it's similar to the red blood cell structure. Y tenemos entonces la similaridad con la célula roja, los glóbulos rojos. And the only difference would be what's in the center of that chemical structure, with the magnesium and the iron. Lo único diferente que teníamos entonces era el hierro y el magnesio, que era lo único que había diferencia entre los dos. So we wanted to move on to the next slide, which was acid or alkaline producing foods. Ahora vamos a mirar entonces los productos ácidos o alcalinos, los alimentos ácidos o alcalinos. And it's very easy to do. You can, for those of you who cook, you've also burned food at one time or the other. Yo estoy seguro que aquellos que cocinan de una u otra manera han quemado la comida. And if you were to analyze those ashes of what you had burned, Y si miran los restos de lo que se ha quemado, you can run chemical tests in the laboratory and identify whether that food was acidic in nature or alkaline in nature. ustedes pueden hacer un examen en el laboratorio y darse cuenta si esos alimentos eran ácidos o eran alcalinos. And I want you to notice the ones on the left-hand side of your screen, that you'll notice that these are the ones that produce acidic ash. So their composition is acidic. Entonces los que tenemos en la parte izquierda son los que producen cenizas ácidas y son alimentos ácidos. You're going to notice that the majority of those foods listed are meats. Y la mayoría de los que tenemos acá son carnes, diferentes tipos de carne. So we know that meat eating produces acidic effects in the body as it's broken down. Como consecuencia entonces tenemos que esos alimentos van a producir acidez en el organismo. You may also be surprised to notice that oats are listed there. Oats. La avena, van a darse cuenta que la avena. And you have to recognize that not everything can produce alkaline effects. No todo trae efectos alcalinos. You have to have life is a perfect balance. Same thing with your body temperature. It can't be too hot or too cold. Todo tiene que tener un equilibrio, lo mismo con la temperatura de nuestro cuerpo, no todo puede ser tan caliente o tan frío. So we eat foods that are predominantly alkaline in nature, but you're going to have to balance that with a little bit of acid. Obviamente consumimos nuestros alimentos, la mayoría de alimentos que son alcalinos, pero que tenemos que compensarlo también con alimentos que son algo ácidos. So please don't stop eating oats just because of this. Pero no dejen de consumir avena solamente por el hecho de que acá aparece en la parte de ácida. It's a fantastic food. It's great for lowering cholesterol. Es un increíble alimento, baja el colesterol. I also want you to notice the right-hand side. These are foods that were burned and they were found to be alkaline in nature. Estos son alimentos que al quemarse pudo verificar que eran alimentos alcalinos. And there you have the lima beans, you've got spinach, green leafy vegetables. Tenemos espinaca, tenemos los frijoles, tenemos almendras. Almonds, you have potatoes, you've got fruits, and you even have papas, lemons. Bananos y limones. Which people tend to think are acidic, but they're actually alkaline. Gente piensa que los limones son ácidos, pero en realidad son alcalinos. So let's summarize what we learned about the pH Vamos a balance. resumir lo que vimos acerca del pH. So the foods that are famous or notorious for producing acids in our bodies are the meats in generally. Los productos que notoriamente son los que producen más ácidos son los productos animales. You've got your seafood, you have your eggs, the flesh foods, the cheese, the beans, Tenemos los and huevos, the nuts. tenemos la carne, tenemos los pescados, tenemos los frijoles, You have the cereals and the grains as well. los cereales y los granos también. Okay, and the alkaline producing Question. foods, yes? Is it because of the protein? Is it because of the ¿Tiene que ver con protein? It is proteínas? because of protein. Because of the nitrogen in protein? Because of the nitrogen, exactly. You learned your Por los chemistry well. nitrógenos, por la proteína, sí. Okay, good question. The Buena ones that pregunta. produce alkaline are the green leafy vegetables. Los alcalinos, productos alcalinos generalmente son los vegetales, Again, the almonds. las In almendras. the kingdom of the nuts, the almond is king. En el reino de las nueces, las almendras son los reyes. And that goes back, Las reinas. if you remember the diagram of the sanctuary on earth, Si nosotros miramos el diagrama del santuario en esta tierra, on the candlestick, it has the almond flowers. en el candelabro estaban
la almendra, las almendras allí, las flores de la almendra. So God chose the best, you know, when he was represented in the sanctuary, God chose the best of every. Dios representó, sacó de lo mejor de cada una, hasta representar todo, sacó la almendra como Okay, so la mejor. you have the dried fruits and fresh fruits that produce alkaline, as well as the potatoes and tubers. Tenemos entonces los productos secos, las papas y las, no sé qué otra cosa había al final. Tubers. Las Papas and tubers. The potatoes and tubers. tubérculos, ¿será? Sí, Potatoes and tubérculos, sí. tubers. Yeah. Okay, now we're going to go to elements that are only found in vegetarian diets. You cannot get these from meats. Vamos a mirar algunos elementos que solamente se obtienen en una dieta únicamente de plantas o vegetariana. So with fiber, you know that we have two main groups of fiber. You have your soluble and insoluble fibers. Nosotros tenemos dos tipos de fibra. Tenemos la fibra soluble y la indisoluble. And both of them are very important. Ambas son muy importantes. The soluble fibers are found only in the fruits and oats. La fibra soluble solamente se encuentra en las plantas y en las frutas. And soluble means obviously that it's dissolved easily in water, right? Algunas que inclusive se disuelven fácilmente en el agua. And that's really, really important, the soluble fiber, because those are going to be the ones that feed the good bacteria in your intestines. Tenemos estas fibras solubles que son muy importantes porque son las que van a alimentar las bacterias que tenemos en el organismo. You have to remember that about 80 to 90% of your immune system is here in your gut. Ustedes se van a dar cuenta que del 70 a 80% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino. And so sometimes you get sick, you know, you maybe had diarrhea, you wipe out your good bacteria. De pronto en algún momento tuvieron diarrea y de esa manera entonces eliminan una cantidad de bacterias. Or you took a round of antibiotics. O de pronto entonces toman algún tipo de antibiótico. So you want to reestablish the friendly bacteria in your Y es intestines. importante que ustedes restablezcan la flora intestinal. So you eat the yogurts, and Entonces you get them back consumir in el there, yogur. acidophilus. But then if you want to maintain a healthy intestinal flora, you want to eat a lot of soluble fibers. Entonces, para mantener una fibra soluble, saludable, es bueno entonces consumir las frutas. Okay. Then you have the insoluble fibers, and this means that they don't obviously dissolve easily in water. Entonces tenemos la fibra indisoluble, que es la que no se disuelve en el agua. And those are very important too. También son muy importantes. And these are found in the vegetables and the whole grains. Y los encontramos en los vegetales y en los granos. And these are the ones that keep your intestines clean. You have, you know, I don't know how many feet of intestines. ¿Saben? No, it's huge. Some meters? I don't know. I don't know, I would know less in meters. I heard something like It's- some... No? Echt? How many 7 meters, maybe? That might be possible. I heard some between 7 and 9, I believe. I don't really have that memorized, but I know it Es would posible, be yo he taller. escuchado It's like 7, 3 or 4 times your metros. body height. ¿Ah? It's several times your body height. Several times. Yeah. O sea, algunas, o sea, no sé cuántas veces la altura tuya, que es el largo de tu intestino. No sabe exactamente cuántas veces. How many yards? Yeah, see, it's the same thing as meters, come on. But anyway, what it does, these fibers keep everything moving perfectly. It's roughage and it cleans your intestines as it goes along. Estas fibras indisolubles son las que lavan y limpian y mantienen todo en equilibrio. Because you really do not want to have, you know, decomposing food in your intestines. Porque no quieres que el alimento se descomponga allí. 8 years. Is if you want to know whether your system is running smoothly, is if you have, what, 2 or 3 meals a day? Si ustedes quieren saber si su organismo está funcionando bien y si comen 2 o 3 veces al día, That's about how many bowel movements you should be having a day. es aproximadamente la misma cantidad de veces que deben defecar. Okay, now I want to talk about resistant starches. Quiero ahora hablar acerca de starches. Resistant starches. They sound like little reformers, right? Resistant starches. Most of your What is starches are found in, they're carbohydrates. They're long chains of glucose. The So- majority of your carbohydrates are starches, like potatoes. Okay. Like that. I don't know how to translate that, pero vi carbohidratos resistentes, pero no, tiene un nombre específico. ¿Y eso qué cosa? Okay. ¿Ah? I'm going to Google it. Okay. All right, resistant starches. ¿Das hinchado que no sabes what es? Yeah. These are found in your whole grain cereals, your starchy fibers.
Estas las encontramos también en los whole grain cereals, en los cereales. Integral. ¿Cómo se dice? Integral. Integral, sí, gracias. And your starchy tubers, I'm sorry. Y los tubérculos. Again, these are not found in meat. No se van a encontrar en la carne. And these resistant starches are really important because it protects your heart. Son muy importantes porque protegen el corazón. And you know, so many of the Western, you know, the modern countries, they suffer from heart disease. Y los países occidentales sufren de problemas cardiovasculares. But with a diet that's high in resistant starches, you can give your heart protection. Pero cuando la dieta de la persona tiene bastantes carbohidratos resistentes, entonces van a proteger el corazón. I want to move on to phytochemicals. Phyto comes from the word plant. So again, this is exclusive to a plant-based diet. Fitoquímicos, que es la palabra fito viene de planta. And these are fantastic. The world of phytochemicals is just exploding. There's muy importante estos fitoquímicos, esta parte de fitología está explotando en este momento, o sea, hay mucha cantidad de eso. There's over 4,000 known phytochemicals in plant foods. Hay aproximadamente 4,000 fitoquímicos en este momento. Starches is said meal. ¿Ah? Maltose. I'm sorry? Yeah, starches is said meal. So that's me. It's like. What's that saying? It's response. It's like maltose. So resistant starches, is that what you're looking at? Yeah, maltose is. Ik zoek het gewoon het juiste woorden met een goed Just in your mouth. Resistant? Almidones resistentes. It's like a potato. Almidones. Yeah, it's the starch, yeah. Okay. Almidones. Okay. Starch. I learned a Dutch word, all right. That's not my subject, so I needed to search for it. But, so of the 4,000 that we know about, of those 4,000, we understand the function of only about 150. So it's something that's still new to us. De los 4,000 existentes solamente conocemos 150, entonces es muy nuevo todavía ese tema. And I could give a whole lecture on just phytochemicals. Y yo podría dar toda una exposición solamente acerca de fitoquímicos. This is nature's pharmacy. And not only does it cure illnesses that we have, but it also prevents them. La fitoquímica es la farmacia de la naturaleza y no solamente puede curar enfermedades, sino también prevenirlas. We have somebody here who had pneumonia. Aquí tenemos a alguien que tuvo neumonía. And although she used pharmaceutical drugs for the first week, A pesar de que ella utilizó productos farmacéuticos en la primera semana, she finished her second week of the intensive therapy time en la parte intensiva de la terapia, en la segunda semana, by taking garlic. ella empezó a tomar Garlic ajo. Is a powerful phytochemical. Y el ajo es una muy buena fitoquímico. Buen fitoquímico. It has it's antibacterial. Es antibiótico. It is antifungal. Y también es anti-hongos. And it's antiviral as well. Y en contra de los virus. You know, how many, it's very common in the United States that your child has a cold or something, they take them to the pediatrician and these mothers will not leave unless they get a prescription for something. En Estados Unidos es muy común de que las madres llevan a su hijo cuando tienen alguna enfermedad pequeña, se lo llevan al pediatra y entonces no salen de ahí hasta que el doctor no les recete algo. So the doctor writes an antibiotic. Y entonces el doctor les receta un antibiótico. Which does nothing for the cold because the cold is virus. Es para la gripa y entonces no lo hacen porque el antibiótico no hace nada porque la gripa es un virus, es viral. But it satisfies the mother and it satisfies the pharmacist. So, Entonces satisface a la madre y satisface también al farmacéutico. But here we have, you find more than 100 phytochemicals are found in carrots. Y más de 150 se consiguen en las zanahorias. It's not just in plants, it's also found in trees. También se encuentran en las plantas, en los árboles. I wanted to mention one in particular, white willow bark. Me gustaría mencionar uno en particular, un fitoquímico que es el... White willow, like the willow trees, but this is a white willow. What is a white willow? Willow, like you have a weeping willow, it's a huge tree that's... Es un árbol grande, pero no sé en este momento la palabra en español. Not necessarily near water. It's called like a crying tree because it looks like it's weeping. Ya. Es uno de esos árboles que cuelgan así, ¿ah? Sauce oyeron.
Puede ser el sauce llorón. Sí, sí, exacto, It's the sauce same thing. llorón. Well, this is a white willow. And what Sauce llorón. the ancients would do is they would chew on the bark when they had like a toothache, when they had a headache. Entonces lo que hacía la gente era que masticaba The bark, la corteza. gracias, La corteza, masticaba la corteza. And you know, as that was passed down through time, then Ya mientras pasaba eso, con el paso del tiempo, then the pharmacists got wind of it, and we have from the white willow bark we have salin, which became salicylic acid, which is sold today is aspirin. entonces de esa corteza entonces empezaban a sacarla los farmacéuticos, entonces ahora de esos que tenemos dos aspirinas. And now they do a lot of research into, you know, the barks of other trees, trying to find different cures for cancers, and they're very, very powerful. Ahora están investigando en cortezas de diferentes árboles, buscando una solución, una cura para el cáncer, y son bastante poderosos. So don't diminish, just because it's plant-based or because it's natural, don't diminish its effectiveness. No rebajen el efecto de las plantas solamente porque proviene de la naturaleza. And it's Porque son, pueden ser estimated, muy poderosos. yes, it's estimated that we could lower our cancer risk in general by if we had 40% of our diet was from these phytochemicals. Y se puede reducir el cáncer si 40% solamente utilizáramos estos fitoquímicos. So if you're eating a plant-based diet, you're eating a variety of colors in your Si food, ustedes están consumiendo en su alimento una variedad de colores, entonces then you have the additional benefit of those phytochemicals. tienen los beneficios adicionales de estos fitoquímicos. Okay, here I have to apologize Aquí quiero pedir disculpas. because you're going to notice from here on down I have no longer pictures. I couldn't get access to the Wi-Fi. De aquí en adelante no tengo imágenes, no pude conseguir internet aquí, no me funcionó. So we're going to use your imaginations. I did want Entonces to mention usen su imaginación. that several people had asked for a copy of the PowerPoint. I will go ahead and complete it when I get access to the internet again. And so when I send you the complete PowerPoint, you will have the photos. Entonces algunas personas me han pedido la presentación, entonces una vez que le inserte las imágenes adecuadas de cada diapositiva, entonces pueden conseguirla completa. Okay, so antioxidants are found in abundance of a vegetarian diet. Los antioxidantes son muy abundantes en una dieta vegetariana, And they can be vitamins or minerals. minerales o vitaminas. They are mostly for, you hear of the free radicals, these oxygens Sí, that are ustedes saben unbalanced, acerca de los radicales libres that they go around in the body and que están presentes en el because cuerpo the electrons are y que los imbalanced, they go and they cause damage wherever they go. que son soldados y que producen damage, hacen daño. Casi. And so what they do can lead to cancer in the long term. Y lo que hacen es que en cierto tiempo entonces producen cáncer. But these antioxidants are going to be like the firefighters that come along and they burn out those free radicals. Estos antioxidantes funcionan como bomberos, vienen y entonces lo que hacen es que apagan estos radicales libres. And so they're going to fight the things that can mutate the genetic information. Luchan entonces contra todas cosas que mutan And also things that can cause cancer. y todas esas cosas que pueden causar cáncer. Okay, this is phytoestrogens. Again, this is only found in plant-based diets. Solamente se consiguen en una dieta basada en plantas. They're found in all the legumes that you have. Pueden se consiguen en todas las legumbres, That would be the beans, the lentils, the peas. los frijoles, las arvejas, sí. Lentejas también. They're also found in seeds and nuts. También se consiguen en las semillas y en las nueces. And just because you're a male doesn't mean that this doesn't apply to you, okay? Y no porque... And just because you're a man doesn't mean it doesn't apply to you because it's estrogen. Which is a female estamos hablando entonces acerca de estrógeno, no porque eres hombre entonces no se aplica así. They found that these phytoestrogens, what they do in the body is they mimic the function. So it goes ahead and copies what estrogen does in the body. Entonces what do you say again? It mimics the function. It copies the phytoestrogen copies what estrogen, the hormone, does in the body. Lo que hace es que contrarresta el efecto de las Copies, ¿cómo se dice? Copiar? Copies. Copiar, yeah, mimic, to copy. Yeah. Copia. Yeah.
copy the function copia las funciones of the original hormone, de las hormonas originales, estrogen. de los estrógenos. ¿Sí? And what it does and then it suppresses the body's own production of estrogen. Y entonces lo que hace es que suprime, no, ¿sí? La producción natural del cuerpo, la producción de estrógenos. And so what they found for women is by having a lot of these phytoestrogens, it's going to help prevent the formation of breast cancer. Y entonces lo que encontraron es que si la mujer consume estos fitoestrógenos, entonces va a reducir la posibilidad de producción de cáncer de mama. Yeah, and for men, it's going to give them a protective benefit against prostate cancer. Y para los hombres entonces va a ser beneficioso en reducir la producción de cáncer de próstata. But I want to caution you that, too much of a good thing is too much. Mucho de lo bueno también está mal, o sea, trae consecuencias. So I know, here in Holland, you have all the soy milks, Aquí tienen, por ejemplo, productos de soya. and that can cause, you can get too much actually of the phytoestrogens from the soy. Y una de las cosas que vamos a conseguir es que de muchos productos de soya vamos a tener muchos fitoestrógenos. So I want to encourage you to have a balance. You don't have to have just soy milk when you have your cereals and your cooking. Entonces, yo lo que les aconsejo es que no tomen solamente productos de soya, sino también tengan una variedad de otros alimentos. But you want to use the almond milks, you want to use the rice milks, you want to use Pueden the oat tomar milks. pronto la leche de almendras, la leche de coco, But make sure de you're rotating. avena, de cereales, para que puedan entonces rotar. Okay. We have now the phytostanols. Tenemos ahora también fitostanos. These are found only in plants. ¿Qué es fitostanos? Phytostanols. And what it is, it's nature's solution to cholesterol. Ok, entonces... Stanols. Once again? Phytostanols. Ok, phytostanos. Fitostanoles, no sé. Puede ser que sea similar así. Okay, it's nature's solution to cholesterol. Es la solución natural para el colesterol. You know how cholesterol accumulates in the body? It attaches itself in the arteries and the blood vessels. Ustedes saben cómo funciona el colesterol, que se pega en las arterias y entonces obstruye paso. Well, these phytostanols come along and they bind to those areas. Entonces lo que hacen es que viene y se une a estas áreas. So that the cholesterol is displaced and it is eliminated, through the bloodstream. Entonces lo que hace es que el colesterol se despega y entonces se elimina y sale por el torrente sanguíneo. And so what happens is it prevents buildup, like the plaque Entonces lo que buildup hace in es the que arteries. previene que se construya, que se acumule. And that way it protects your heart as well. Y de esa manera entonces protege tu corazón. Okay, we're going to talk about red meat. Tenemos a la carne roja. We wanted to mention some of the harmful components of meat. Vamos a mirar la parte dañina, los componentes dañinos de la carne. Okay, and this is only a partial list. Esto es solamente una lista parcial. It is high in saturated fats, the cholesterol, the animal proteins, the parasites, the fungi, the molds, the viruses, the prions, and prions was the mad cow disease. Ok, entonces usted tiene grasa saturada, tiene colesterol, tiene proteína animal, tiene también parásitos, hongos, molds, tu tipo, viruses. But I wanted to stop a moment on the prions. You do know that this, remember when we had the mad cow that outbroke in England first, and then it went through Europe? La vaca loca. ¿Cómo? Estoy hablando de la vaca loca. Okay, she's speaking about the Mad cow. Mad cow. And that's caused by prions. It's not a virus, but it's this protein structure that goes ahead and passes its genetic information on. Es una cadena de proteína que pasa su información genética y entonces... But there is a human form of mad cow disease. Pero hay una forma humana de esta enfermedad de las vacas locas. And it's called Creutzfeldt-Jacobs disease. Y se llama... Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob. Creutzfeldt-Jakob disease. Creutzfeldt. Jacob. Creutzfeldt, la enfermedad Creutzfeldt de Jacob, algo así.
Yeah, and it is possible to pass from, by eating this meat of cows that are infected with these Y prions, es posible it que can se, pass to the humans. se transmita de estas vacas enfermas de esta enfermedad de vacas locas y puede pasarse al ser humano. Okay, so we go on with the hormones. You know that cows are fed an abundance of hormones in order to make them plump up faster. Las hormonas, las vacas que se les da alimentos con alta cantidad de hormonas. I want to jump down. Obviously, they're getting a ton of herbicides because they have grass that's coated with Obviamente chemicals. también reciben herbicidas porque ellos consumen el pasto que ha sido fumigado o rociado con herbicidas. And in the United States, we have the cows, from the time they're very small to the time that they're actually slaughtered, they receive a constant supply of antibiotics. El ganado desde pequeño hasta cuando está ya grande, desarrollado, están constantemente recibiendo antibióticos. And there's two reasons for that. Hay dos razones para eso. One is, you have, especially when the cows are in such close proximity to each other, when they're so close to each other. El ganado cuando está muy cerca el uno del otro. If one gets sick, they all get sick. Entonces el problema es que si una se enferma, todas se enferman. So they try to prevent that by giving them, a daily supply of antibiotics. Entonces para prevenir eso lo que hacen es que le dan constantemente, diariamente antibióticos. But what they've also found is that the animal will plump up faster, it gets fat really quickly when it's fed Y lo que también antibiotics. se dieron cuenta es que al darles antibióticos entonces ellos se engordan y crecen bastante. They found a similar effect in the humans that eat that meat. Y también encontraron un efecto similar en los humanos que consumían ese tipo de ganado. So what that animal ate is passed on. Y lo que el animal consumía entonces se pasaba también al ser humano. So these can be, what am I trying to say? These can be passed on to us in our diet. Entonces estos componentes dañinos de la carne también se pasan al ser humano. I'm going to jump over to the medical evidence. Quisiera ahora pasar a la parte de las evidencias médicas. We have here heart disease. Tenemos enfermedades cardíacas. They did different studies. They used over 76,000 participants in it. Hicieron un estudio en 76,000 participantes. And they found that vegetarians had a 31% lower risk of ischemic heart disease. Y encontraron entonces que los vegetarianos tenían 31% de tener riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ischemic means it's not getting enough blood, so maybe the arteries are clogged. Ischemic heart disease. Isquémicas. Que Enfermedades. no está bloqueando las ¿Cómo? que no está bloqueada las arterias. Las arterias, okay. Ajá. Que no están bloqueadas las arterias. Y que las mujeres vegetarianas tenían 20% menos de riesgo. Okay, we also have with hypertension, with high blood pressure. Entonces con la hipertensión también You have almost 1/3 less chance of getting hypertension if you're vegetarian. se tiene 29% menos riesgo de tener hipertensión. Diabetes mellitus. De diabetes mellitus tipo 2. Type 2. Okay, this is I want to classify between type 1, type 2. La diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. Type 1 is your body is working against itself to destroy its own cells. Es que el tipo 1 entonces el cuerpo se autodestruye. It's an autoimmune disease, it fights itself. Entonces el sistema inmunológico se destruye a sí mismo, destruye las células. But do you remember that study that I mentioned this morning that they did in National Geographic, the longevity issue? ¿Se acuerdan de la revista de National Geographic en la que se mencionaban la longevidad de ciertos grupos de personas? Well, they found a connection between meat eating and getting diabetes in life. Y se dieron cuenta que había una relación entre consumir carne y la diabetes tipo 2. So if you were a vegetarian, you had the lowest possible risk for getting diabetes. Y si eres vegetariano, entonces tienes la parte más, el menos porcentaje de obtener esta enfermedad de diabetes mellitus tipo 2. And if you were a meat eater, you had the highest risk of getting Y diabetes. si consumes carne, entonces vas a tener el más alto. Okay. Risk of cancer, we've mentioned this over and over. If you El eat riesgo de cáncer también. a plant-based diet, you reduce una- drastically your risk for different cancers. Here they mentioned 54% consumir carne, for entonces prostate and 88% for colon. Okay, el 54% menos de riesgo de cáncer de próstata
80% menos incidencia de cáncer de colon. Okay, we're going to go now to something that this is what Idel had put together. Esto me gustaría presentar lo que Idel puso acá. And I find it fascinating. We're going to go and we're going to look at different verses because you may think that, okay, being vegetarian is a lifestyle choice, and to a certain extent it is. But don't think that God is silent on the subject. Okay. Es bastante muy importante, pero no piensen en ningún momento que Dios es silencioso en cuanto a la dieta. No sé qué otra cosa dijiste. So anyway, so you remember from math, it would be A equals B, B equals C. So therefore A has to equal C. ¿Ustedes se acuerdan de matemática que la A igual a B, B igual a C? Entonces, por lo consiguiente, B tiene que ser igual a C. So we're going to compare these verses and see what comes out. Vamos a mirar entonces, comparar estas cosas y vamos a ver a qué resultado llegamos. Okay, you remember what God said after He created all the herb-bearing fruits, and He had the trees. ¿Recuerdan cuando tratamos de que Dios creó todas las hierbas, todas las plantas? And God's gold standard for everything is it is good, right? That's how He finished every day. He said, it's good. El estándar de Dios es que al final de cada cosa decía que era bueno. Okay, it was good or it was very good. Si no era bueno, era muy bueno, bueno en gran manera. Okay, so we're going to jump to the New Testament, see what it says in Romans. Vamos a mirar entonces en el Nuevo Testamento y vamos a mirar qué es lo que dice Okay, en Romanos. and here Paul says it's good neither to eat flesh, Entonces no es ni bueno consumir carne, nor to drink wine, or to ni do tomar anything vino, that would cause your brother to stumble. ni para que o hacer algo que tu hermano caiga. Okay, then we're going to go, so we know what God established is good, right? Entonces sabemos que todo lo que Dios estableció es bueno. And Paul is trying to resolve church issues by saying it's good not to do anything to cause your brother to be offended. Entonces Pablo está tratando de solucionar problemas en la iglesia, entonces está diciendo no hagas nada que cause que tu hermano caiga o... Okay, so we're going to combine that with what's found in James 4:17. Y entonces vamos a combinar eso con lo que tenemos en Santiago capítulo 4 versículo 17. And so that says, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces para él es pecado. So are you following me? Are we together on this? ¿Me siguen lo que quiero decirles? So God's standard is it's good, okay? A El estándar de Dios. plant-based diet is what He gave Adam and Eve in the garden. There was no meat, no death. Entonces el estándar de Dios, lo que Él da en el inicio es porque es bueno o es bueno en gran manera. Okay. Entonces ese es el objetivo del plan que tiene para el hombre. Paul goes on, he adds to that, and he said it's good not to offend your brother. And he mentioned several issues that were of controversy in the early Christian church, of eating flesh. Entonces Pablo menciona el hecho de no hacer nada que haga caer a tu hermano, y entonces en los problemas que ven en la iglesia, entonces simplemente toma este ejemplo también. And James is kind of summarize it all together by saying, it's for if you know how to do it good and you don't do it, then you've sinned. Y entonces lo que hace Santiago es simplemente hacer un resumen. Entonces, bueno, si sabes que ese número 1 es bueno, entonces hazlo. Y si no lo haces, pues sería para ti pecado. Okay? So I'm just trying to make an argument here for meat eating. Entonces quiero que tengamos... So here we have verses in Isaiah 22. Entonces para Isaías capítulo 22. And here we have, God is upset with this type of lifestyle. Dios está enojado con este tipo de vida. It talks about the slaying of oxen, the killing of sheep, and the eating of flesh. Y entonces menciona tres cosas. Y dice que él no está contento con el sacrificio de los bueyes, la matanza de las ovejas y el consumo de carne. And he's saying, that this is laissez-faire attitude. Let's eat and drink today because tomorrow nobody knows what's going to happen. So we might as well enjoy today. Entonces, porque eso entonces lo que hace es que ayuda a la mentalidad de hoy en día de no hacer nada y disfrutemos hoy en día porque mañana igual vamos a morir. And that's the same attitude that's prevalent today. Is people are not worried about where they're going to spend eternity. They're worried about having fun today. Entonces, y es exactamente el mismo pensamiento que tiene la gente hoy en día, de que no les importa lo que pase hoy, igual no les importa dónde van a pasar la eternidad, simplemente disfrutar el momento. Okay, and then if you look in the right-hand side of your screen, si miran en la parte derecha de la pantalla de ustedes, where I've underlined, it says, surely this iniquity shall not be purged from you till you die.
Y nos vamos a dar cuenta que aquí dice que esta iniquidad no sería purgada, no sería eliminada o limpiada de vosotros hasta que moráis, dice el Señor Dios de los ejércitos. So God is combining their diet and their attitude, Dios lo que hace es que combina su dieta y su actitud and He's calling it together an iniquity. y llama a ambas cosas iniquidad. So a diet and a lifestyle together is, it's given a label by God, and it's being, abomination to God. Entonces una dieta y un estilo de vida, entonces juntos es una abominación delante de los ojos de Dios. Okay, and it gets stronger. So we have it sin, we have it iniquity. Nos damos cuenta que cada vez se pone peor, porque tenemos no solamente pecado, sino también iniquidad. Okay, you have to look at the context of these. We have another verse in Isaiah. Tenemos otro versículo, obviamente es bueno tenerlo en contexto. Tenemos otro texto en Isaías. It's Isaiah 65, 3 and 4. Isaías 65, 3 y 4. Okay, and as you read this, you have to notice that this has to do with, the occult. It has to do with people who live in the graveyards. They're, it's witchcraft. It's Si basically ustedes witchcraft. miran todo el contexto, se van a dar cuenta de que hay gente que está metida en lo que es brujería. Okay, but I did want to pinpoint again, it has to do with the diet. These Pero people who eat también swine's flesh, También se menciona la dieta. and they're eating the broth of abominable things in their vessels. Y ellos consumen las cosas abominables que están en sus recipientes. We always talk about, that the witches, they have, the frog legs, and they put in salamander tails, and, Ustedes saben que in las their brujas little le pots. sacan partes de las ranas o qué sé yo, partes internas de los animales o huesos o qué sé yo. But that has become, if you notice, it's really infiltrated in a subtle form into modern society. Se dan cuenta, se está infiltrando de una manera muy sutil dentro de nuestra sociedad, en nuestra sociedad. And many things that were prohibited in the Old Testament, and I know that we're no longer under the ceremonial laws, but many things were prohibited are now entering because it's a wonderful new food. Entonces, en las cosas que estaban prohibidas en el Antiguo Testamento, porque, obviamente nos creemos, no que porque es de la ley de Moisés, pero entonces se han introducido en nuestra sociedad y supuestamente es algo muy bueno, muy moderno. Okay, and then we compare that with Isaiah with what we found in Revelation. Y lo comparamos con lo que encontramos en Apocalipsis. And here it says that, in no way, shape, or form is anyone who practices an abomination will enter into heaven. Y nos damos cuenta que ninguna persona que hace de alguna manera algo abominable de los ojos de Dios entrará en el reino de los cielos. Okay, so here again you have the diet. Tenemos nuevamente la dieta, You have the attitude that they do it with. I mean, here obviously they're serving Satan. la actitud que hacen, obviamente que están en pecado. But the diet, the están equivocadas. attitude creates a lifestyle. La dieta más la actitud entonces crea el estilo de vida. And God, in His opinion, calls that an abomination. Y Dios en su palabra lo llama una abominación. Okay? So here we have other verses that go again. Again, we're taking fragments. We're trying not to take them out of context, but we're unifying them to create, a solid argument. Nosotros tenemos aquí ciertas citas, estoy tratando de no sacarlas de su contexto, pero quiero que al sacar lo más importante vamos a tener una evidencia sólida. Okay, here we have two verses from the Old Testament. There's a warning to people not to eat an animal that died by itself. Tenemos como Dios advierte a no consumir carnes, Or an animal that was torn by beasts. o como por ejemplo animales que habían sido destrozados por bestias. And the reason why they weren't supposed to eat those is they would become defiled, and it says specifically that, not to defile themselves. Y la razón por la cual no debían consumirlo era porque entonces se dañaban, para que no se contaminaran ellos. And then we also find, you remember the story of Daniel when he went to the king's courtyard? Si conocemos la historia de Daniel en la corte del rey, There was a certain type of foods that he refused because he did not want to defile himself. hay ciertos alimentos que Daniel rechaza porque él no quería contaminarse. Okay, and I underlined it for you. It says, with a portion of the king's meat. He did not want to defile himself with a portion of the king's Y meat. está especificado que él no quiso consumir los alimentos que tenían que ver con carne. Okay, it's not talking about fruits. It's not talking about vegetables. It's identifying here exclusively meat. No se está hablando acerca de frutas o vegetales, sino exclusivamente se está mencionando la carne. Okay, and then again we have the words of Paul on the right-hand side. Tenemos las palabras de Pablo en la parte derecha. Okay, we know that we're the living temples of the Holy Spirit.
Entonces sabemos que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, and if we defile ourselves, if we defile this temple that we carry, y si nosotros contaminamos el cuerpo, este templo que llevamos, okay, then God will destroy us y entonces Dios nos destruirá a nosotros, or allow us to destroy ourselves. o permitirnos que nos destruyamos nosotros mismos. Okay? We also have a diet is associated with righteousness. La dieta también está relacionada con la justicia. We have 2 verses in Proverbs. Tenemos 2 versículos en Proverbios, It says that a righteous man regardeth the life of his beast. y dice que el camino del justo... No, un hombre justo. ¿En qué parte está leyendo? Oh, you're reading I'm sorry, the top, the first one. Ah, ya. Un hombre justo considera la vida de su bestia. But the tender mercies of the wicked are cruel. El justo respeta la vida de los animales. Okay? And we also know in the second verse in Proverbs, the way of righteousness is life. El camino del justo es el camino de justicia. And in the pathway thereof there is no death. Y en ese camino no hay muerte. So this is kind of interesting for us. We believe that life is sacred from conception, the moment of conception, all the way to the grave. Nosotros creemos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta la tumba. You know, this past weekend in Cedartown, Georgia, we celebrated the 100-year anniversary of the Reform. Este fin de semana pasado celebramos en Cybertown los 100 años de la Reforma. And the Reform started why? Why are we ¿Por qué fue que inició la Reforma? organized as a church? ¿Por qué se organizó como iglesia? Because 2% were disfellowshipped Porque el 2% for fue not bearing excluido arms, right? porque no querían llevar los They didn't want armas. to shoot or kill another human being. Porque no querían matar a otra persona. It doesn't make sense for both armies to be praying for a victory. No tiene sentido de que ambos lados del conflicto estén pidiéndole a Dios la victoria. Or you have one Christian shooting another. Porque tenemos a cristianos matando cristianos. But the Christian is not only involved in believing that all life is sacred. The Christian believes that all life is sacred, not just human life. Okay, el cristiano cree que toda vida es sagrada, no solamente la vida humana. And so it says here in Psalms that to take care of the life of their, their cows, their cattle, their oxen. Y aquí tenemos entonces que se debe cuidar la vida de los animales, del ganado, de los bueyes. So it says here, in the way of righteousness is life. Y dice que el camino de la justicia es vida. And a righteous man regardeth the life of his beast. Y que el justo cuida la vida de su bestia. So a righteous man is not going to sit down to, a dining table full of meat. Pero un justo no se va a sentar enfrente de una mesa llena de carne. Okay? Here's another one by Paul. Aquí tenemos un consejo de Pablo. And so we know that at some point in his life, Paul became vegetarian. Y nosotros creemos que en algún momento en la historia de su vida él se volvió vegetariano. And it's because it's recorded in 1 Corinthians 8, 12, and 13. Es porque dice en 1 Corintios capítulo 8, 12 y 13. It says, when you sin so against the brethren and you wound their weak conscience, you sin against Christ. Cuando tú pecas en contra de tus hermanos y eres a los más débiles, la conciencia de los más débiles, pecas en contra de Cristo. Okay, that's something really, really strong. We're sinning against Christ when we offend our fellow brother. Eso es algo bastante fuerte, que nosotros estamos ofendiendo a Cristo cuando nosotros ofendemos a nuestros hermanos. Now, we had talked about there were controversies about diet in the early Christian church. Tenemos controversias acerca de la dieta en la iglesia primitiva. So Paul goes on and he takes a really strong stand. Pablo toma una declaración, una posición bastante And fuerte. he's going to, if the following sentence, if you hear me, it says, wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Porque si consumir carne hace ofender a mi hermano, entonces no comeré carne mientras el mundo permanezca hasta lest I make my brother to offend, para no ofender a mi hermano. Okay, so Paul became vegetarian. Pablo se convirtió vegetariano. And we have proof of that. And here it ¿Tenemos says, prueba de esto? it's a sin against Christ. What is our diet in heaven going to be? What will be your heavenly? ¿Cuál será nuestra dieta celestial? We know that our life here on earth is a training ground, it's a preparatory process for our life in heaven. Ustedes saben que nuestra vida aquí en esta tierra es una preparación para la vida en el cielo. And I like what Sister White writes, that heaven can begin here. Y me gusta lo que dice Elena White, que el cielo debe iniciar aquí en esta tierra. And so, shouldn't we adopt the diet of heaven now on earth? No deberíamos adoptar la dieta del cielo aquí en esta tierra.
And we have this beautiful statement that we all know in Isaiah 11, Nosotros tenemos esta declaración tan hermosa en Isaías. where you have these, mortal enemies Tenemos a estos animales mortales that can, they lie down together. You have the wolf and the lamb. que se acuestan al lado uno del otro. Tenemos el lobo y el cordero. You have the leopard and the baby goat. Tenemos al leopardo y al cabrito. You have the calf and the young lion. Y tenemos al cornero y tenemos al león. O el ternero y el león. And so something happens in the DNA. When we're translated to heaven, that lion will not, be seeking the life of those animals. Algo será cambiado en el DNA de estos animales. Ya no van a buscar a estos animales para comerlos. So even those carnivores will be turned into herbivores because it says the lion shall eat straw like the ox. Y eso quiere decir que algo en ese momento ocurre porque dice que no se comerán al buey. And finally, God concludes here, they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. Y dice que finalmente termina diciendo que no herirán ni destruirán todo mi santo monte. And if you've ever been to a slaughterhouse, ¿Sí van a? a matadero, si has visitado un matadero, ¿Sí han visitado un matadero? and you see all the suffering, ¿Sí ven todo el sufrimiento que hay? how animals are destroyed, how they're mistreated. Cómo los animales son maltratados, cómo son matados. And if you have this idea that these animals are healthy to begin with, you're in for a surprise. Y bueno, si empezáramos con solamente el hecho de que estos animales están saludables. I have this on my phone. I copied it a little while back. It was from this year in February. Tengo aquí en mi teléfono algo que leí de febrero de este año. It says here that there were 8.7 million pounds of beef that were recalled. Hay 8.7 millones de libras de carne que fueron nuevamente devueltas. And the reason why they were recalled, they had to go back in all the stores and pull them off the shelf because they were... Eso quiere decir que son carnes que llegan a las carnicerías o los sitios donde las venden y fueron recogidas. ¿Por qué? Okay, and it says here, the government agency that recalled them, it says that these animals were diseased and unsound animals that didn't get government supervision when they were killed. Y estos fueron animales que estaban enfermos y no tuvieron la supervisión del gobierno antes, en el momento que fueron matados. There wasn't inspectors there present or No había something. inspectores presentes. And I'll tell you, we know that from the farm. My father-in-law has a small ranch. We had Brother Capucho was there once. My grandfather, el My abuelo, father-in-law. o mi suegro. Mi suegro tiene una finca así y el hermano Caputo estuvo allí presente. And he has, just a few head of cattle, maybe 5, 6 at a time. Tiene algunas cabezas de ganado y algunos animales. And so one of the days he had a young calf that was getting sick. Y tenía un ternero, una vaca que estaba enferma. So he isolated it, he put it away from the others so it wouldn't get sick, it wouldn't affect the others. La isoló y la puso lejos de las otras para que las otras no se enfermaran. And the veterinarian came and gave it antibiotics. Y entonces le dio antibióticos. But the little bull didn't get better, it was getting worse. Pero entonces The bull, el toro. el toro. El toro no se mejoraba. And so the veterinarian was called again. Llamaron al veterinario nuevamente. This little animal was sick. Este toro estaba enfermo. And the veterinarian advised my father-in-law Y este veterinario le aconsejó a mi suegro. to go ahead and sell it to the slaughterhouse. Véndelo a la carnicería. So you can, you don't lose the entire amount. Para que no pierdas It's todo not such a financial toro. loss. Para que no tengas pérdida financiera. Because you pay a couple $100 for a little bull. Porque entonces pagas ciertos cientos de dólares por un toro. So this veterinarian was advising my father-in-law to sell a very sick animal to be used for... Y el veterinario estaba aconsejando a mi suegro de que vendiera este toro que estaba bien enfermo al matadero para consumo. So if it happens once, it happens millions of times. All Y over si the world. ocurre una vez, ocurre millones de veces. These animals are sick. Estos animales estaban enfermos. Okay. I realized that our time is marching. I'm done. I'm over time. Yeah, you're done. I'm done. Okay, that's it. All right, thank you very much. Questions or anything? So we are going to pray, and then we have 10 minutes break.